ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ସେ ସପ୍ତାହ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ତ ଟାଇମ ହେଇ ଆସିଲା। ହଉ, ଆଜି ଆମର ବିଷୟ ଅଛି ଝିଅ, କନ୍ୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭଗବାନ ମନୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ଦଶାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶତଂ ପିତା ସସନ୍ତୁ ପିତୃନ୍ମାତା ଗୌରବେଣ ଅତିଚର। ତାର ମାଙ୍କର ଗୌରବ ଶୁଣିଲେ ତ? ବାପାଙ୍କର 1000 ଗୁଣ, ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଝିଅ। ଝିଅଟି ପ୍ରଥମେ ସବୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ପୁଅଟି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି ଝିଅଟି ହେଇଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର। ଠାକୁର ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଙ୍କରି ଏଇ ଝିଅ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ ହବ, କୋଉଠି ବୋହୂ ହେଇକି ଯିବ, କୋଉଠି ହେଇକି ପୁଣି ଆରି ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇପାରେ। ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେ କୋଉ ଗର୍ଭରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୟ ଦେଖି। ଆଜି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଝିଅ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଘରେ ଝିଅଟି ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଝିଅରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଘରର ଶୋଭା ହଉଛି ଝିଅ, ପୁଅ ନୁହେଁ। ଘରର ଶୋଭା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଘରର ଶୋଭା ମେ ଛେଲେ। ଘରର ଶୋଭା ହେଲା ଝିଅ। ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ପ୍ରକୃତିରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଝିଅ ମାନେ ଥିଲେ। ଝିଅ ତ ସବୁ କରେ, ବାପର ପରିଚର୍ଯା କରେ, ମା କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବଡ ଭାଇ କି ତାର ପରିଚର୍ଯା କରେ, ସାନ ଭାଇ କି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇକି ସବୁ ଇଏ। ଝିଅ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୋର ସସନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମୋ ମା ହଉଛି ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବଡ। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଓଜନ ଏତେ ବେଶୀ, ବାସ୍ତବିକ ଓଜନ ବେଶୀ। ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଯୋଉ ଜୀବ ସତ୍ତା ଟା ଯାଇକି ପୁଣି 10 ମାସ ଗୋଟେ ମା ଗର୍ଭରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମା ତାକୁ ସେଇଠି ଫ୍ୟାସନ କରୁଛି। ବାପର ଯୋଉଠି ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଫୁର୍ଗୁଣ, ସେ ମା ସେଇଠୁ ତାକୁ ସେ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ କଣ ଧୋଇଦବା ପାଇଁ ସେ ତା ଗର୍ଭରେ। ଏତେ ମହାନ, ଏତେ ମହାନ, ସେ କିଛି କଳନା କରିପାରିବନି। ଠାକୁର ତ ସେଇ ଯୋଉ ମା ଉପରେ କଣ ଠାକୁର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲେ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ପାରିଲେନି। ସେମାନେ ଏତେ ମହାନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଝିଅ ଉପରେ ଆମେ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଶୁଣିବେ ଠାକୁର କଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆମଠୁ, କଣ ଆଶା ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଯେମିତି ମା ପାର୍ବତୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଠାକୁର ଆମଠୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଝିଅ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଘରର ଶୋଭା ମେଁ ছেলে, তারাই গৃহর কর্ত্রী, পালন পোষণ পরিচর্যায় তারাই ସ୍ୱଭାବ ଧାତ୍ରୀ। ବାସ୍ତବିକ ଘରର ସେଇ ଶୋଭା, ସେଇ ତ ସବୁ କରେ। ଘର ଓଳେଇ ଦିଏ, କେତେ କଣ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ? କେଶ, ବେଶ, ବୋଧ, ବ୍ୟବହାର ଚାରି ମେର ଅଳଙ୍କାର। ଗୋଟେ ଝିଅର ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି କେମିତିଆ କେଶ, ତା ଚୂଳ ଗୁଡାକ କେମିତି ସଜେଇକି ସେ କାଟୁଛି, ଆଉ କେମିତି ତା ରଖିଛି, ଆଉ ସେ ବେଶ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଣୁତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବେଶ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଦେବତା ଅସୁର ଯକ୍ଷ ମାନେ ଭକ୍ତି ଭର ନୃତ୍ୟ ନେବ, ଏଇ ବେଶଟି ସେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ମାନେ ଆସିବ ପରେ ପରେ। ଆଉ ପଇସା କେଶ, ବେଶ, ବୋଧ, ବ୍ୟବହାର, ଝିଅର ବ୍ୟବହାର ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଘରର କିଏ ବାହାରେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମା ନାହାନ୍ତି, ପରିଚର୍ଯା କରିକିନି ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ପରିଚର୍ଯା ସେଇ ଝିଅ କରିଦବ। ଏଇପରି ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ। ଆଉ ତାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କଣ? ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ସେ, ଲଜ୍ଜା ଟିକେ ଥିବ ତାର, ଲଜ୍ଜା, ସମ୍ଭ୍ରମ, ସମୟ ଶିଷ୍ଟ ଆଚରଣ,
এসব যেন মেয়েদের উৎকর্ষ লক্ষণ। ଝିଅର ଉତ୍କର୍ଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଇଥିବ, ଟିକେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ଝିଅ ହେଇଥିବ। ହଁ ଏମିତି ହୋ ହୋ ଏବେ ଯେମିତି ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ଟିକେ ହେଇଥିବ। ସମ୍ଭ୍ରମ, ସମୀହ ଶିଷ୍ଟ ଆଚରଣ, ଆଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସମୀହ ହେଇଥିବ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରମ ହେଇଥିବ। ଯାହା ସହିତ କଥା କହୁଥିବ ତା ଦେହରୁ ଯେମିତି ସବୁ ମାନେ ତା ଦେହରୁ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ଝଡି ପଡୁଥିବ। ଏଇପରି ଆମକୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା, ସମ୍ଭ୍ରମ, ସମୀହ ଶିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଏସବୁ ଯେନ মেয়েদের উৎকর্ষ লক্ষণ। ଆଉ ଉତ୍କର୍ଷ ଲକ୍ଷଣ କଣ ଅଛି? ସ୍ନେହ, तुष्टि, सेवा, संभ्रम, निष्ठा, आचार, नियम, जे मेয়েদের स्वभाव सिद्ध, जे मेয়েদের स्वभाव सिद्ध लक्ष्मी अनुपम, से हूँ लक्ष्मी परी। आम सब आम सब विभिन्न एमती हिंदू बहुत पर्वपर्वाणी हुए, घर सब आज एमती माणसा सब झीटी तो केते काम कर आप तो निज अनुभव कर सबू सी आ कौन ए माँ सहित झोटी पकाउव केते कौन से गत काली माने बुधवार रात तो मुझे देखी आम घरे रात गोटाए दिटा जे पकाता आम नातुणी मान सब नातुणी से बहु मान सब जा हो यही से स्नेह, तुष्टि, सेवा अत्यंत स्नेहमय होता गोटे दुर्व्यवहार क्या दुर्व्यवहार कर स्नेहमय, तुष्टि, सेवा, संभ्रम, निष्ठा, आचार, नियम, निष्ठा करते घर गोटे कल्चर अच्छी, मो घर गोटे कल्चर अच्छी, गोटे ट्रेडिशन अच्छी, गोटे संस्कृति अच्छी, ताकू सी जबड़ी धरतव मुझे घर झील मुझे घर ये मोर गोटे स्वतंत्र जमी माँ कौन आ कह। अच्छा देखा भल झील दे ठाकुर जब सुंदर झील तू पाइचु तो घर शोभा को बेसी तू सुकन्या द्वारा घर विभव बढ़ी धन धान्य तू भर्ती हो कौन कौन ठाकुर देखा। शासन भरा भय समीहे, मित सुहाग आदरे, गजिए उठिले दक्ष सेवाए, सही में घर आलोक से झील घर को आलोक करदेव माने घर जमती गोटे ऐश्वर्य फुटी उठुव घर आलोक माने घर ऐश्वर्य घर चाली चरण कथबार्ता सब सब गुड़िक गोटे अति उच्च स्तर रही जमती घर को आसिले हाँ ये गोटे घरटा गोटे ठीक घर पर अंत घरटा पूरा पूरी जीवनिया हो उठुव पूरा पूरी जीवनिया होता से कथा कहते। शासन भरा भय समीहे, मित सुहाग आदरे, गजिए उठिले दक्ष सेवाए, सेवा करा सब उठी जाऊ शासन भरा सान भाई शासन करू बाहर किए आसला जो दुर्व्यवहार करता शासन करू शासन भरा भय समीहे, मित सुहाग आदरे, गजिए उठिले दक्ष सेवाए, सही में घर आलोक घरटा तोर उज्जवल हो घरटा घर पर हो उठिव। आउ कौन हो उत्कर्ष लक्षण? विलासितार नहीं बाहाना बापा मो गोटे 1000 टंकिया ये आनीदेव ना विलासता जहाँ आनीदे बापा भाई मोर खुशी विलासितार नहीं बाहाना मित चलन साध देखी से मेरे विभव अबाध देखू विलासिता बापा जहाँ देखिए मोसे चलो मुझे विलास फैशन दरकार नहीं विलास फैशन चलचरण आचार व्यवहार आम आज शेष बाणी शुणे कौन ठाकुर चाहिए झील मान धर्म कर्मे दीप्त तेजा दीप्त सेवा व्यवहार से मेয়েদের स्वस्ति दूत हृदय हृदय व्यथा हारे घरे झुओ जो व्यथा हार कले धर्म आज सब लक्ष्मी पूजा हो माँ मान साहय कर भाउज मान को साहय कर धर्म कर्म रे दीप्त तेजा से एकदम पूरा जमती एथर भाषा मोर प्रकाश कर ये आलोचना जी आम परिचालना कर भाषा मोटू यथेष उत्कृष्ट से भाषा आपको बुझेदेवे गृहकर्तृ मेয়েদের হয় जय दीते सब हृदय ध्रुति देवी दुर्गा रूपे से मेरे है सबार अभय
ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମା ପରେ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପରି ସେ ରହିବ। ଘରର ପଡୋଶୀ କେବେ ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କାହା ସହିତ କଲା, ସେ ଝିଅ ଆଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦବ, ଆରେ କଣ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, କଣ ଏମିତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। शब्द किशोर मनांका चिन्ह देखी चिन्हे ज्ञान बोधनार व्यवस्थिति ग्रंथ रेखे प्राणे श्रेयनिष्ठ एमनी में लक्ष्य में है एमनी में थाकले घरे नाई को आर भय भय घरे नाई जब कौन थी शब्द किछु मन मंके का झीर मान गोटे स्पेशल गुण अच्छे घर को गोटे आसला से किसी गोटे मंद मानिक आसत सी झी चटकी जान भल किसी भी चटकी जान से गोटे जमती केता स्पेशल गिफ्ट नारी मान को देइचंती शब्द कि मने अंका चिन्ह देखि जापर ये बदमाश को आसटा भल लोकटे आमती मोर इत्यादि ज्ञान विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान रेखे प्राणे आ पढ़ापढ़ी कर स्कूल फास्ट हो ज्ञान व्यवहार सब ठाकुर लिटरेचर पढ़ी इत्यादि इत्यादि नीति इत्यादि सब पढ़ी भाज मान सहित माँ मान सहित बुढ़ी माँ सहित आलोचना करुच्ची श्रेयनिष्ठ एमनी में ठाकुर लक्ष्मी से लक्ष्मी में एमनी में थाकिले घरे जदि एमती घर गोटे झील थाए नाई तो तोर किसी भय नहीं सी तो सबू संभाली नब सबू संभाली न वास्तविक मुझे देखुच आज रात सब से सब से मैंने करता झील कौन करनी ठाकुर वार्निंग देती या करनी झील मानकर नारी मानकर से नम्य से माने टिके भल देखले गोटे एक्टिंग देखले गोटे खराब एक्टिंग देखले से पूरा पूरी साधु सन्तर एक्टिंग कले नमी जाई पारते ना ठाकुर से चिन्ह देखी जान नब यहाँ बदमाश भितर जान कपड़ता भर भर्ती से चटकिन जे जान नब कुमारी एक ठाकुर कौन करनी झील मान निर्देश शुणुवे तो शुणु कुमारी बड़ हेले पुरुष छूते नहीं यथासंभव यही पाल नहीं उन्नयन रेखे टिके बड़ हो गले झीटी 7-8-9 वर्ष चले जिते संभव पुरुष को छुईबनी क्या कुमारी एक बड़ हेली पुरुष छूते नहीं यथासंभव यही पालन यथासंभव उन्नयन रेखे जानू यहाँ उन्नति रोचे लक्षण आउ कौन करनी बाप भाई छड़ा तारू काछे नीते नायक किचु अति बदमाश लोक कौन गोटे गिफ्ट आनिकिनी चाहते पर गोटे गिफ्ट आनिकिन देवे जो मन लखी केबे ग्रहण करबुनी बाप भाई छड़ा कारू काछे नीते नायक किचु नेले ही जन मे मनटा हाँ नीचु जदि तू ग्रहण कर तो मन टे नीच हो क्या से लोक कौन भाविकी एमती करे प्रत्येक जानुवे आउ कौन करू गान बाजना के उत्सवे कौटी गान हो बाजना हो मेलोडी फेलोडी हो गान बाजना के उत्सवे किंबा भ्रमणते बाहर को जीवार अच्छे भ्रमणते बाप भाई छड़ा पुरुष संगे दिशना जेते मते बाप भाई छड़ा बाप छड़ा भाई छड़ा आ क्या सहित जीवनी यही नीति करले पालन कमई है मेरे स्खलन पुण्य भरा सुफल पाबी चल भी शुभे माते जब यही नीति पालन कर अत्यंत शुभ फल पाए आ गोटे रेस्ट्रिक्शन कर ठाकुर से बेसी पाले हो पारुनी मेरा चाकरी महापाप मेरा मैं चाकरी करते उचित नुहे कारण से एंटायर घर कम्प्लेक्स टाक झील बदल देव से 24 आवर्स सेवा कर दी पड़े टाइम है कौट जा चाकरी कर क्या तले गोटे गोलामी कर कहीं मेरा चाकरी महापाप विपर्यस्त जो बाहर शशुर घर विपर्यस्त बाप घर विपर्यस्त असतिर कुआरी स्तर मेरे चाकरी करा धीटी जानी अवच्छा है लोभेर पड़े धरा जो चाकरी कले असत्य गोटे कमती कुआ से धुआ पर जो तो कौन कहती कुआ अइका सब कुड़ी परिका असतित्वर कुआरी स्तर मेरे चाकरी करा मैं चाकरी कले एमती गोटे खराब धारणा
କାହିଁକି ଚାକିରିରେ କେତେ ବଦମାସ ଥିବ ତ ବସ୍ ଯଦି ବଦମାସ ଥିବ ସିଏ କେତେ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ମୋର କିଛି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପଢାଶୁଣା ଯୋଉ କୋ ଏଜୁକେସନ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ କୋର୍ସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। କୋର୍ସନ ଆଉ ନାହିଁ। ରଷିଆରେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ପେପରରେ ପଢୁଥିବେ କାରଣ ସିଏ ତାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବଟା ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଟିନ୍ ଏଜରେ ସେମାନେ ଭାରି ନମନୀୟ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଟିନ୍ ଏଜ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଇଏ ହୁଏ। ତେଣୁ କୋଏଜିସନ ମନା କରି ଠାକୁର ଏଟା ମୂଳରୁ ତ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ତପବନ ସ୍କୁଲ ଏସବୁ ହେଇଛି ଏସବୁ କୋଏଜିସନ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତପବନ ତା କେବଳ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ছেলে মেয়ে এক জায়গাতে করলে পড়াশোনা পড়ার সাথে হয় প্রায় কামের উপাসনা। কেন সে বয়স টিনের বয়সটি সেয়া কামের উপাসনা। কাম কল্লোড় নাই যদি পায় সব নিয়ন্ত্রণ শুভে ভ্রষ্ট হবে জন্মভূতি পাবেই পারবে। ଯଦି କୋଉଠି କୋ ଏଜୁକେସନ ଅଛି ତ ଯେହେତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିଲା ତାମାନେ ବହୁତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଯେ ମେରା ଚାକିରି ଆଚ୍ଛା পরের বাপা শুনন্তু এগুলো সে বাস্তব জিনিস হবে। পরের বাপা পরের দাদা পরের মামা বন্ধু যত ওদের বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধটি যার যত এই ମୋର କଣ ନା କଣ ଧରମ ଭାଇ ଏହା ବଦମାସ ଧରମ ବାପା ଇ ସବୁ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେଇ କଥା କହୁଛି। পরের বাপা পরের দাদা পরের মামা বন্ধু যত ওদের বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধটি যার যত যে এইଥିରେ ଇଏ ମୋର ଧରମ ଭାଇ ଆସିଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ବୁଲିଯିବି ଏସବୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ। ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଉପରତେ ବ୍ୟସ୍ତ ସାରା ନିଶି ଦିନ ଠାକୁର କଣ କହିବେ କାମୁକ ମେ ତାକେ ଜାନିস ଗୁପ୍ତ କାମେ করতে যা ତାକା ତାର ଅନ୍ତରେ ସେ କାମୁକ ମେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖରାପ ହେଲାଣି। ନାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକଟାକୁ ମୋ ଧରମ ଭାଇ ଧରମ ବାପା ନିଜ ବାପାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବ ତାକୁ ଆଉ କଣ ଭାଇ କହିବି। নারী যখন পুরুষ নিয়ে বন্ধু বান্ধবতায় ভাব বিহুলি সহানুভূতি সেবার এগিয়ে যায় নারীর ব্যথায় নাই কোন টান ব্যস্ত পুরুষ নিয়ে অলক্ষেতে খাম ডাকেনি ধরছে তারিখ উৎসব হଉଛି ଲୋକ ଝିଅ କଣ କରୁଛି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚର୍ଯା କରୁନି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କରୁଛି। ସେଇ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି নারী যখন পুরুষ নিয়ে বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভাব বিহଳି ସହାନୁଭୂତି ସେବାରେ ଆଗେଇ ଦିଏ ନାରୀର ବ୍ୟଥା ନାହିଁ କଣ ଟାଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତାର ଦରଦ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ ଅଛି ପୁରୁଷ ଆଉ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନାରୀ ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷ ନିଏ ଅଲକ୍ଷତେ ଠାକୁର ଅଲକ୍ଷତେ ଜାଣ ତାକୁ କାମ ପ୍ରଭୁତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଜିଲା ସାବଧାନ ହଉ। বৈধি সেবার পটলে ধায় মেয়ার কোল ঢিয়ে আবৃত্তি আচার কি যে হবে ছুটবে কি দেশায় ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନଷ୍ଟେ ଜାୟନାର ଜାତ ଆମେ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଆମେ ନଷ୍ଟ ଜାତିଟା ଯିବନି କିନ୍ତୁ ମେ ନଷ୍ଟେ ଜାତି କୋପପା ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଜାତି କୋପକାର କାହିଁକିନା ସେଇ ବେସିକଲି ସେ ମାଟେ ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯୋଉ 10 ମାସ ହୁଏ ସେ ବହୁତ କିଛି ସେ ଫ୍ୟାସନ କରିଦିଏ। ଆମେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ସେଇଠି ପଡେ କଣ ସେ ସେତେବେଳେ ତ ତା ଗର୍ଭଟା ହଉଛି ଜାଣ ଗୋଟେ ଇଏ ସ୍ଥାନ ମାନେ କଣ ମୋର ମୁଁ ତ ଭାଷା ପାଉନି ସେ ଗର୍ଭଟା ହଉଛି ତାର ମାର ଗର୍ଭ ସେ ସବୁ ମେକାନିଜମ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ବଦଗୁଣ ସବୁ ବାପାର ଜିନ ଭିତରେ ଢୁକିଥାଉ ଶୁକ୍ର ସେ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଫ୍ୟାସନ କରିକି ଚାହୁଥାଉ ଅର୍ଥାତ ସେଠିକାର ନିଶ୍ୱାସ ସେଠିକାର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାର ସବୁ ଗୁଡାକ ସେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମା ଯେତେ ସେତେବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ ସେ ପିଲାଟି ସେତେ ଏକଦମ ତାଜା ହେଇକି ରହିଯାଉଥିବ। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ସର୍ବନାଶ କହ ମେ ପୁରୁଷରେ ଏକ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ମା ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି ଦମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଏସବୁ ସର୍ବନାଶର ବାଟ ତୁ ତା ଦେହରେ ମୋ ହାତ ଜମେ ତୁ ଜମା ତା ଭିତରେ ତୁ ତୋର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ନାଟକ କରୁନୁ ଆଉ ଏମାନେ ସହିତ କେବେ କରିବୁନି।
आर्य झीर प्रति कौन निर्देश देते देखा ठाकुर सम्रात्मक दूरदृष्टि बजाय रख समीचीन अनुकंपा सेवाचर्या धृति बढ़े चिरदीन अनु समस्त से सेवा करू माँ मान सेवा है कम किंतु सम्रात्मक दूरदृष्टि दूरे थी रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन कर दूरदृष्टि उच्छृंखलता और अशिष्टजा धार धारणा दूरे जोटा उच्छृंखल अशिष्ट दूरे माध्यम तुम रह सब अवस्थाएं रख में आदर्श से अटूट रखु सब बसे तोर आदर्श ठाकुर अनुचंद लक्ष्मी माँ तोर आदर्श लिखे पढ़ू से पिले सुखम करे लक्ष्मी माँ एत सब आर्य नारी मान सब अच्छा लक्ष्मी माँ पढ़ू अन्य मान जिते सब महापुरुष मानकर सब पुरुषोत्तम मानकर स्त्री मानकर चरित्र सब बही सब पढ़े कहीं अति आदरणीय सब बड़ लक्ष्मी बाई यही सब जीवन सब पढ़े आज एत बड़ हो तार कि धृतिचर्या धृति तपे धृति दीप अध्ययन व्यापृत रख जीवन टाके उन्नयन अनुधान धृतिचर्या धूपी तपे धृति दीप अध्ययन अध्ययन करथु तोर जहाँ जहाँ अध्ययन करने कथा झील मान पर्टिकुलर अच्छी बही बही सब अच्छी कौन से अध्ययन करुति चर्या धृति तपे धृति दीप अध्ययन विपरीत रख जीवन टाक पूरा से अंत तू बाहर चाकचक देखो भूल जीवन निष्ठा धृति तप चर्या दीप्त आसे हृदय चर्या प्रति सेवा आसे आसे चर्या सुज निर्वाह निष्ठा धृति तपचर्या दीप्ति आसे हृदय निष्ठा जो नाम ध्यान करतु दीक्षा जो नहीं नाम ध्यान करतु बापा माँ को से पर्टिकुलर बापा माँ को सेवा करतु बड़ जहाँ जहाँ सब निषेध ठीक भाव पालुतु कौन देखु चर्या प्रति सेवा आसे आसे चर्या सृजन लोकपाली लोकचर्या मेर मेर मतन हृदय निये उन मायर मतन हृदय निये उन्नति नियंत्रित करना सेवा आमार में क्या सेवा कर तू सेवा कर माँ मतन माँ जमती पुओ को सेवा दिए से मनोभाव नहीं कर लोकपाली लोकचर्या तुम कम तला सेवा ना सेवा माँ को माने झील मानकर माँ मानकर सेवा है बहुत मूल स्ट्रक्चरटा से सेवा करू माँ मार हृदय नहीं कि सेवा कर कथा कहते लोकपाली लोकचर्या मायर मतन हृदय लिए उन्नति नियंत्रित करना सेवा आमार में सेवा भीतर तार उन्नति केमती भी कहीदे तोर भीतर सब ज्ञान पर अच्छी ज्ञान देवी सर्वभूत ज्ञान रूपण संस्थिता ताई तो बोले मैं आमार देह मन सत्चारिणी हृदय कर दुनिया टाके धृति पदल उच्चारणी मोर झी एमती दुनिया टाक पाल माँ परी हृदय नहीं समस्त पुरुष मान तू देख आखिर में मोर झी से जदि तुम मंगल चाह से जदि चाह निष्ठा निपुण निदेश निये श्रेय पर से आसो श्रेष्ठ बर तो बापा माने जो बापा माँ जहाँ देखे सुंदर बात तू ग्रहण कर निष्ठा निश अनुरागे ताते सिद्ध हो व्यतिक्रमी दुष्ट प्रीति हते तफात रहो दुष्ट प्रीति दूरे जो दुष्ट कम तू देखु देखु जानबू तू दूरे रहू अस्खलित राग माधुर्य ताते लिप्त रहो शुणु ठाकुर कौन कह निष्ठा मेर निष्ठा भरे श्रेयचर्या जदि चले विकृति तार सुकृति ऊर्ध उठे उठे ज्वले निष्ठा में निष्ठा चलु थो झीर पे देखु तू केते उज्जवल ते लोक आस साल्यूट करेंगे यही बाणी शुणे दुईट बाणी से आलोचना बंद करवा दोष दृष्टि भर्सना से निटुल अनुराग झील किसी भूल कर दे पढ़ार बजे बापा माँ निश्चय कहे दोष दृष्टि भर्सना करेंगे
ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ଭର୍ସନା ନିଟଳନ କର୍ମ ନିପୁଣ ଅଧିନିବେଶ ଦରଦ ଦୀପ୍ତ ଜାଗ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିଖୁঁତ ଚଲାଏ ଯୋଗାଏ ସଂକେତ ବାଣୀ। ଦୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ବାପା ମା ତାକୁ ଆକଟ କଲେ, ସିଏ ସେଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହଉନି, ସେଥିରେ ନିଜକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦଉଛି। ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଭର୍ସନା ନିଟଳ ଅନୁରାଗ କର୍ମ ନିପୁଣ ଅଧୁମେ ଦରଦୀପ୍ତ ଯାଗ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିଖୁঁତ ଚଲାଏ ଯୋଗାଏ ସଂକେତ ବାଣୀ ଏମনি করে শুদ্ধ চলে তৃপ্ত তপাপ্রাণী। ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷକୁ ଚାଷେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ପାଇ ବଡ ଭାଇର ଅନୁଶାସନ ପାଇ ତୋର ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା, ସେଠି କଣ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିଟା ନିଖୁঁତ ଚଲାଏ ସେ ବାଣୀ ସଂକେତ ଦବ, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା ମାଙ୍କ ଶାସନ ପାଇକି। ଏମନି করে শুদ্ধ ଚାଲେ ତୃପ୍ତ ତପାପ୍ରାଣୀ। ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଘରେ এমনি মেয়ে নিত্য আলো ধরে কর্ম ব্যঞ্জন সেবা পূজন সব নিয়মন করে। ଆର୍ଯ୍ୟ ଝିଅ ମୋର ଏମିତି ଘର କରିছে, ଆର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଏମନି ମେ ନିତ୍ୟ ଆଲୋ ଧରେ, ଘରଟା ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଯେମିତି ଚଳିବା କଥା ଚଳୁଛି ଆଉ କଣ ଘରେ। କର୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେବା ପାଇଁ ସବୁ ନିୟମ করে। ଧରିତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର ଉମା ଦେଶରେ ରୁହେ, এই দেখ না এই পথে যায় ভজন ভজন মন্ত্র দেখ উমା ଦେଶ ଏ ମା ମା ପାର୍ବତୀ କଣ ମୋ ଘରେ ଆସି ଖେଳୁଛନ୍ତି କି, ଉମାର ମତେ ନେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଧରିତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର উমার দেশের মেয়ে, এই দেখে না এই পথে যায় ভজন মন্ত্র দেখ, এই পথে সে কিন্তু ভজন মন্ত্র। এটা ହେଲା ଠାକୁର ଏଇ ବାଣୀ ଲାଷ୍ଟ ବାଣୀ। ଠାକୁର କଣ ଆମଠୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, আলোক পায়ে লালচে শাড়ি পয়ে পছটি বয়ে ଚାଲିଛି ବୋଠି ବିନୟ ଗଢା আমার ପଲ୍ଲୀ ମେ। ଗୋଟେ ଗାଁର ଝିଅଟା ମାନେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଶାଢୀର ସାଇଡଟା ଲାଲ ଶାଢୀ ହେଇକିନି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। আলোক পায়ে লালচে শাড়ি পয়ে পছটি বয়ে ଚାଲିଛି ବୋଠି ବିନୟ ଗଢା আমার ପଲ୍ଲୀ ମେ। ଗାଁର ମୋ ଝିଅଟି ଏମିତି ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମୁହଁଟି କେମିତି ହେଇଛି, ମୁଖେ ମାଖା ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଭା, ଚାନ୍ଦମୁଖୀ ଯାହା କୁହନ୍ତିନି, ଚାନ୍ଦ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ଚାନ୍ଦ ପରି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଜହ୍ନ ପରି ତା ମୁହଁଟା ଏମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଶୀତଳ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। মুখে মাখা চান্দিনী আভা চোখে দীপন উদ্দীপনী কথায় বাজে আগল ভাঙে আদর লজ্জুক সন্দীপনী। মুখে ମାଖା ଚାନ୍ଦିନା ସୁନ୍ଦରତା ହେଇଛି ତା ମୁହଁଟା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚୋଖେ ଦୀପନ ଉଦ୍ଦୀପନୀ କଥାଏ ବାଜେ, ଆଖି ଗୁଡା କେମିତି ପୁରା ଦପଦପି ଯାଉଛି, କଣ କରୁଛି ଆଖି, କଥାଏ ବାଜେ આગળ ଭଙ୍ଗା ଆଦର ଲଜ୍ଜୁକ ସନ୍ଦୀପ, ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ତା ଦେହର ସବୁ ଯାହା ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡା ତାକୁ ଝଡି ପଡୁଛି କୁଆଡେ, ଏଇ ଆର ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରଭାବରେ ଏତେ ଦୂର ହଉଛି। ହାତେ ତାହାର ସୁଦାର ପଲ୍ଲବ, ଅମୃତ ହାତ, ମାଟାର ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦଉଛି ସେ ଯେ ଅମୃତ ମାନେ ସୁଧାର ପଲ୍ଲବ ପୁରା ଅମୃତ ହାତ, ମାନେ ଏତେ ଘର କଣ ଯେତେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର, ଯୋଉଠି ଯାହା ରହିବା କଥା ଏକଦମ ଘରଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରେ ହଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଘର। কথায় বাজে আগর হাতে তার সুধার পল্লব, সুধা ହେଲା ଅମୃତ ମାନେ ହାତେ ସୁଧାର ପଲ୍ଲବ, ହାତେ ସୁଧାର ପଲ୍ଲବ ସ୍ପର୍ଶେ ପୁଟେ ପଦ୍ମ ସ୍ନେହୀ, ହାତ ମାନେ ହାତେ ତାହାର ସୁଧାର ପଲ୍ଲବ ମାନେ ଅମୃତ ହାତ ତାର, ଯେ କାହାକୁ ସେବା କରିଦଉଛି, ଭାଇ ପାଇଁ ସେବା କରିଦଉଛି, ବାପାର ସେବା କରିଦଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗେ ଫୁଟେ ପଦ୍ମ ସ୍ନେହୀ। ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସେଠି ଆସିଗଲା କି ପଦ୍ମ ସ୍ନେହୀ। ନଜର ପାରେ ସତୀ ଯେନ ଘେନି ଆସି ଏଲ ଦେହି, ଠାକୁର ନଜର ପାରେ ସତୀ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ କଣ ଆସିକିନି ଦେହ ଘଟି ପୁରା ଏମିତି ଯେ ମାନେ ଆସିକିନି ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ବିଚରଣ କରୁଛି ଦେହି। ସରଳ ଆଭାଏ ଶରୀରଟି ହୋଇ ଉଠছে ফুটে ଦୀପ୍ତି ଜ୍ଞାନେର, ଯେମିତି କ୍ରୂରତା କଲେ ମୁହଁ ବିକୃତ ହେଇଯାଏ, ରାଗ ଫାଗ ଯେମିତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ, ଏମିତି ସରଳତାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ସରଳ ଆଭାଏ, ସରଳତା ସେ ଏତେ ସରଳ ମା ଝିଅ, ତାର ତା ଆଲୋକରେ ତାର ବିଚ ସରଳ ଆଭାଏ ଶରୀରଟି ତାର ଉଠছে ফুটে ଦୀପ୍ତି ଜ୍ଞାନେର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଠାକୁର ଏହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହବା।
সরল আভায় শরীরকে উঠতে ফুটে দীপ্তি জ্ঞানের, বুকের মাঝে খেলছে যেন বিচিমালা ভক্তি প্রেমের। ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଏକଦମ ଢେଉ ଲହଡ଼ ଚାଲୁଛି ଯାହା। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ସ୍ନେହର ଗାନ୍ଥାଏ ମୁକ୍ତି ଯେନ ଛୁଟେ ଚଲେ ଚଲ ପାଏ। ଏତେ ମା ସ୍ନେହମୟୀ ମା ପରା ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ନେହର ଗାନ୍ଥାଏ ମୁକ୍ତି ଯେନ ଛୁଟେ ଏତେ ସ୍ନେହମୟୀ ସିଏ ପ୍ରକୃତିରେ। ଏଇ ଦେବତା ଅସୁର ଯକ୍ଷ ମାନବ ଭକ୍ତି ବିଭୋର ନତି ଜଣାଏ। ଆଉ ତାକୁ ବାଟରେ କମେଣ୍ଟ କଣ ମାରିବେ? ଦେବତା ଅସୁର ତୁ ଏତେ ସ୍ନେହମୟ ଚାଲି ଚରଣ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିକିନି ଦେବତା ଅସୁର ଯକ୍ଷ ମାନବ ভক্তি ভরে নতি জনায়। আর্য মে এমনি হয়ে জন্মে থেকে আর্য ঘরে। ମୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଏମିତିଆ ଝିଅ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଯାହାର ସ୍ନେହରେ କଣ ହୁଏ ନା ଦେବତା ଅସୁର ଯକ୍ଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୀବନୀ ଉଚ୍ଛଲତାଏ ওই କୋଲତି ରାଜ୍ୟ ଧରେ। ଆଉ ସେ ତ ବଡ ହବ ଏମିତି ଆରି କୋଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସବୁ ଜାତ। ଶୁଣେ ତ ଆଉ ଥରେ ବାଣ୍ଟି କହିଦଉଛି। আলোক পায়ে লালচে শাড়ি পয়ে পছটি বয়ে চালছে বড়ি বিনয় গড়া আমার পল্লী মে মুখে মাখা চান্দিনী হওয়া চোখে দীপনে উদ্দীপনী কথায় বাজে আগল ভাঙ্গা আদর লাচুক সন্দীপনী হাতে তার সুদার পল্লব স্পর্শ ফুটে পদ্ম সেই নজর পারি সতী যেন ঘনি আসি এলো দেই। সরল আভায় শরীর তার উঠছে ফুটে দীপ্ত জ্ঞানায়। ସରଳତା ତା ଦେହର ସରଳତା ଗୁଡା ଖାଲି କୁଆଡେ ଏମିତି ହଉଛି ସରଳ ଆଭାଏ ଶରୀରଟି ତାର ଉଠତେ ଫୁଟେ ଦୀପ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତ ଏମିତି ତାର ସରଳତା ফুটে উঠছে। এটা ସବୁ সম্ভব যদি নাম ধ্যান করে সেই ସବୁ সম্ভব। বুকের মাঝে খেলছে যেন বিচিমালা ভক্তি প্রেমের, বুকের ভক্তি প্রেমের ভর্তি ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ନେହର ଗାନ୍ଥାଏ ମୁକ୍ତି ଯେନ ଛୁଟି ଏତେ ସ୍ନେହମୟୀ ସେଇଟା କହିଲି ପରା। ଏଇଟାକୁ ପରିଚାଳନା ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏକ ପଢନ୍ତି ଭଲା ୟାକୁ ଭଲ କେମିତି ବୁଝେଇଦେବେ କୋଉ ଏଇ ଲାଇନଟା ପର୍ଟିକୁଲାର। ଦେବତା ଅସୁର ଯକ୍ଷ ମାନବ ଭକ୍ତି ବିଭୋର ନାତି ଜଣାଏ। ମା ମୋର ଝିଅ ଏତେ ସ୍ନେହମୟୀ ତାକୁ ବାଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କଣ? ଏଇ ପୁରା ଦେବତା ଅସୁର ଭକ୍ତି ବିଭୋର ନତି ଜଣାଏ। ଆର୍ଯ୍ୟ ମେ ଏମନି ହଏ ଜନ୍ମ থাকে ଆର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ଉଚ୍ଛଲତାଏ ওই এই কোଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେବେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ବି ଜନ୍ମ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ। ଯାହା ହଉ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା ସତ୍ୟରା ରଖିଲି, ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ।